감사합니다. 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 예수님께서 성령 충만을 약속하셨습니다. Jésus a promis la plénitude du Saint-Esprit. 성령 충만 받으시기 바랍니다. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님일까요? Quel Dieu sommes-nous en train de croire? 성경이 말하고 있는 하나님은 어떤 분일까요? Qui est Dieu qui est expliqué dans la Bible? 세상 사람들이 말하고 있는 귀신 같은 하나님이 아닙니다. Ce n'est pas un Dieu comme les démons dont le monde est en train de parler. 성경에서는 우리가 믿는 하나님을 창조주 하나님이라고 얘기합니다. La Bible nous dit que Dieu que nous croyons est un Dieu, le Créateur. 그리고 그분은 성삼위 하나님이십니다. Et ce Dieu, c'est Dieu de la Sainte Trinité. 참 이게 이해할 수 없는 부분이죠. Quelque chose qui nous semble difficile de comprendre. 그래서 삼위일체라고 이렇게 표현을 합니다. C'est pour ça que donc on parle de la Sainte Trinité. 세 분인데 한 분이라는 겁니다. Ils sont trois, mais ils sont un. 근데 하는 일은 달라요. Mais chacun a sa fonction. 그러면서 한 분입니다. Mais en même temps, il est un seul Dieu. 그러니까 이제 우리 머리로는 이해가 불가능한 거죠. Et donc, selon notre niveau, c'est difficile de comprendre. 신학에서 공부를 하면은 신론을 배웁니다. Quand on étudie la théologie, on étudie la théorie sur Dieu. 그 신론 배우는 중에 삼위일체에 대한 내용을 아주 많이 다룹니다. Et dans cette théorie du Dieu, en fait, on aborde pas mal de temps sur la Sainte Trinité. 그 여러분들이 아마 그 신학 조직 신학 책을 읽으면은 도저히 이해가 안 될 겁니다. Et donc, si vous lisez, vous avez l'occasion de lire cette théologie systématique, en fait, je pense que vous aurez du 어려운 mal à 단어들로 comprendre. 뭐라고 설명을 해놨는데 읽으면 읽을수록 어려워요. Des explications là sont là avec des termes difficiles, mais quand vous lisez, c'est difficile de comprendre. 근데 이제 우리가 믿는 하나님은 정확하게 성삼위 하나님입니다. Mais Dieu que nous croyons, c'est un Dieu de la Sainte Trinité. 그 하나님이 지금 우리와 함께하는 줄 믿습니다. Et nous croyons que ce Dieu est avec nous en ce moment. 이 성부 하나님은 우리를 구원할 계획을 세우셨어요. Et ce Dieu, le Père, en fait, il a d'abord fait le projet de nous sauver. 그래서 말씀으로 우리한테 그 구원 계획을 알려주신 거죠. Et donc, il nous a fait connaître ce projet du salut par la parole. 그리고 그 계획을 직접 성취하신 분은 예수 그리스도 성자 하나님입니다. Et puis, celui qui a accompli ce projet du salut, c'est Jésus-Christ, le Fils. 그 여러분들이 꼭 이 말씀을 붙잡아야 됩니다. Et donc, il faut bien saisir cette parole-là. 많은 종교에서 하나님께 기도합니다. Parce que dans différentes religions, on prie Dieu, 근데 하나님께 나아갈 수가 없습니다. mais ils ne peuvent pas aller vers Dieu. 그 기도를 받을 수가 없습니다. Dieu ne peut pas recevoir leur prière. 그 예배를 받을 수가 없습니다. Dieu ne peut pas recevoir leur forme de culte. 왜냐? 예수 그리스도를 통하지 않기 때문입니다. Parce qu'il ne passe pas, en fait, par Jésus-Christ. 여러분들 우리가 창세기 3장 문제로 하나님과의 관계가 단절됐습니다. À cause du problème de Genèse chapitre 3, nous avons été isolés de Dieu. 다른 방법으로는 하나님께 나아갈 수 있는 길이 전혀 없습니다. Et donc, avec d'autres moyens, il n'est absolument impossible de venir vers Dieu. 그래서 하나님께서 직접 그 길을 열어주셨습니다. C'est pour ça que Dieu lui-même, il a ouvert ce chemin. 그분이 육신을 입고 이 땅에 오신 예수 그리스도이십니다. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui a pris la chair humaine. 할렐루야. 그래서 예수가 길입니다. C'est pour ça que Jésus est le chemin. 진리입니다. Il est la vérité 생명입니다. et il a la vie. 예수 그리스도 말고는 하나님께 나아갈 수 있는 길이 Il n'y a aucun chemin par lequel nous pouvons aller vers Dieu. 성경이 이 부분을 말하고 있습니다. Et la Bible nous parle de cela. 그냥 말하는 게 아니에요. Non seulement qu'elle nous parle de cela, 굉장히 강조합니다. elle va insister là-dessus. 그래서 우리가 성막에 대해서 지금 계속 얘기를 하고 있는데 그 성막의 핵심이 바로 예수 그리스도입니다. Et donc nous continuons de parler du tabernacle, mais finalement ce tabernacle symbolise tout simplement Jésus-Christ. 피제사도 예수 그리스도를 설명합니다. Et même le sacrifice de sang explique le Christ. 하나님께서 우리에게 언약을 주셨는데 그 언약의 핵심도 예수 그리스도를 설명합니다. Et Dieu nous a donné
l'alliance à nous, et cette alliance explique que Jésus-Christ. 저는 이번에 성막의 기구에 대한 말씀들을 계속 나누면서 그리스도가 굉장히 풍성하게 그리스도 구약 성경 안에 있다는 사실을 발견하면서 저는 굉장히 은혜를 받고 있습니다. Et en abordant les différentes ustensiles du tabernacle, en fait, je reçois beaucoup de grâce parce que le mystère du Christ est contenu dans tous les endroits. 율법이라고 말하고 있는 그 언약궤의 뚜껑이 속죄소입니다. En fait, le couvercle de l'arche de l'alliance est finalement le propitiatoire. 그 말씀에 하는 역할은 율법이 하는 역할은 우리가 죄인임을 깨닫게 하는 겁니다. Et donc, la parole ou la loi, ce qu'elle fait pour nous, c'est de nous faire comprendre que nous sommes pécheurs. 그래서 그 뚜껑이 속죄소입니다. Et donc, ce couvercle est finalement le propitiatoire. 거기에 짐승을 잡아서 피를 뿌리도록 하셨어요. Et Dieu a demandé de mettre le sang des animaux en faisant les sacrifices. 그 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리의 죄를 다 용서하시겠다는 겁니다. Parce que par le sang de Jésus-Christ, Dieu allait justement laver tous nos péchés. 이 성막 전체가 결국은 예수 그리스도를 설명하는 거예요. Et donc, tout le tabernacle symbolise finalement Jésus-Christ. 지난주에 우리 물두멍을 얘기했잖아요. La semaine dernière, nous avons parlé du cuve d'eau. 예수님께서 말씀하셨어요. C'est ce que Jésus a dit. 내가 바로 생명의 물이다. Il disait, je suis l'eau de la vie. 그리고 우리가 진설병을 얘기했잖아요. Puis nous avons parlé aussi du pain de proposition. 내가 바로 하늘로부터 내려오는 생명의 떡이다. Il disait, je suis le pain qui descend du ciel. 할렐루야. 여러분들 예수 그리스도 복음 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je vous bénis de comprendre, saisir le nom de Jésus-Christ. 그리고 이 이루어놓은 구원을 우리에게 가져다 주는 분이 누구냐? 성령 하나님이십니다. Et qui est-ce qui nous apporte finalement ce salut qui a été accompli par Jésus-Christ? C'est Dieu le Saint-Esprit. 그래서 오늘 거룩한 향기름이라는 제목을 우리 같이 붙잡고 기도하기를 원합니다. Et donc aujourd'hui, nous abordons la parole sur l'huile de parfum saint. 이 기름은 성령님을 상징합니다. Et cette huile finalement symbolise le Saint-Esprit. 그래갖고 성막을 다 만들어 놓고 그 모든 기구에다가 이 향기름을 바르도록 하셨어요. Et donc, une fois que tous les tabernacles, tous les ustensiles sont faits, Dieu a demandé de mettre cette huile sur tous les outils du tabernacle. 저와 여러분들 꼭 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut bien saisir cette alliance. 우리가 예수 그리스도의 피 언약을 붙잡고 하나님 앞에 나와 예배하지만은 여기에는 성령이 역사하셔야 됩니다. Nous sommes là avec l'alliance du sang de Jésus-Christ, mais il faut que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. 왜 요한복음 4장 24절 여러분들 아시잖아요. Nous connaissons Jean chapitre 14, verset 24. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 우리도요 똑같이 불신자와 같은 육신을 가지고 있어요. Parce que en fait, nous avons tous le même corps physique que les non-croyants. 근데 우리가 어떻게 성도가 됐습니까? Mais comment sommes-nous devenus saints? 거룩한 무리가 된 거예요. Nous sommes devenus une assemblée sainte. 우리 안에 성령님이 들어오셨기 때문입니다. Parce que le Saint-Esprit est entré en nous, à chacun. 할렐루야. 성령님이 들어오기 때문에 우리가 거룩한 사람이 된 거예요. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, il habite en nous, que nous sommes devenus une personne sainte. 우리가 모이는 이 공간을 성전이라고 얘기합니다. Et l'endroit où on se réunit, on appelle le temple saint. 그냥 일반 건물이에요. C'est juste un immeuble comme les autres. 근데 하나님이 이곳을 구별하셨어요. Mais Dieu a mis à part cet 할렐루야. endroit. 여러분들 여기에 적혀 있는 길은 그냥 글이에요, 글. Et puis ce qui est écrit dans la Bible, ce sont juste des écritures. 근데 이거는요 하나님의 말씀이 기록되어 있기 때문에 거룩한 글이 되는 거예요. Mais puisque la parole de Dieu est écrite là-dedans, ça devient des écritures saintes. 저와 여러분들이요 성령님이 함께 하기 때문에 우리가 구원받은 성도의 축복을 누리는 겁니다. Et c'est parce que le Saint-Esprit est avec nous que nous avons la bénédiction des saints. 우리가 모여서 예배 드릴 때도요 성령이 역사하셔야 그게 예배가 되는 겁니다. Et même lorsque nous sommes réunis en train de faire le culte, il faut que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous pour que ça devienne un culte. 그냥 모여서 예배한다고 하나님이 받으시는 게 아니에요. Et c'est pas parce que nous sommes réunis et que nous sommes en train de faire le culte que Dieu va absolument recevoir ce 그게 culte. 성령이 역사하셔야 돼요. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans 근데 cette 성령은 누구의 assemblée. 영입니까? Mais de qui est cet esprit? 그리스도의 영입니다. C'est l'esprit de Jésus. 하나님의 영입니다. C'est l'esprit de Dieu. 그래서 우리가 하나님의 복음을 붙잡고 예배하는 겁니다. C'est pour ça que nous saisissons
l'évangile de Dieu et nous faisons le culte. 할렐루야. 여러분들 성령 충만 받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis donc d'être rempli de Saint-Esprit. 그래서 성삼위 하나님의 언약을 우리가 붙잡을 때 성삼위 하나님의 능력이 우리 가운데 임하게 되는 겁니다. C'est pour ça que lorsque nous saisissons l'alliance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va nous être accordée. 우리가 그리스도 이름으로 충만해질 때 그 그리스도의 영이신 성령께서 우리 가운데 충만히 임하는 겁니다. Et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit du Christ, puisque le Saint-Esprit c'est son Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. 그래서 예수님께서 마지막 말씀하실 때에도 다 훈련시켜 놓고 마지막 메시지는 내가 보혜사 성령을 너희에게 보내줄 것이다. Même Jésus, au dernier moment, une fois qu'il a formé les disciples, il disait « Je vous enverrai le Saint-Esprit, votre consolateur. 요한이 물로 세례를 준 것처럼 내가 성령으로 세례를 줄 것이다. Et comme Jean a baptisé d'eau, je vous baptiserai du Saint-Esprit. 요한의 물 세례는요. 그냥 지금 우리가 약식으로 하고 있는 물 뿌리는 게 아니에요. 물 속에 잠기는 겁니다. Et le baptême d'eau de Jean, ce n'était pas juste ce qu'on fait nous, mettre de l'eau un petit peu, mais il fallait qu'une personne soit complètement dans l'eau. 지금도 수쿠 목사님 교회는 이 침례를 하고 있어요. Et même dans l'église de Bassarskou, il y a cette cérémonie de mettre une personne complètement dans l'eau. 그래갖고 큰 물탱크 갖다 놓고 있잖아요. 거기다가 성도 딱 해갖고요. 세례 줄 때 그냥 물 속에 콱 잠겨요. Et donc il y a une grande baignoire qui est là, et quand on baptise quelqu'un, cette personne va complètement se mettre dans l'eau. 나름대로 의미는 있는 거죠. Bien sûr, ça a sa signification. 근데 그때는 요한이 세례를 그렇게 줬단 말이에요. Mais en tout cas à l'époque, Jean, quand il baptisait d'eau, il les baptisait en les mettant complètement dans l'eau. 그 요한이 세례 준 것처럼 내가 마지막 때에 성령 세례를 완전히 충만하게 부어줄 것이다. Et donc comme Jean a baptisé d'eau, je vous baptiserai du Saint-Esprit, mais pleinement. 할렐루야. 여러분들 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je bénis d'être rempli de Saint-Esprit. 그래서 거룩한 향기름을 만들어라. Et donc Dieu a demandé de faire de l'huile de parfum saint. 그 이제 이 향기름을 만드는데도 아주 귀한 재료들, 비싼 재료들을 사용하게 했습니다. Et Dieu, pour faire ces huiles, Dieu a demandé d'utiliser des objets très précieux. 이게 관유는 붓는 기름을 말하는 거예요. Quand on parle de l'huile d'onction, c'est l'huile qu'on verse sur quelqu'un. 그래갖고 이 향기름을 성전에 있는 모든 기구에다가 그 기름을 다 발라라는 거예요. Et donc Dieu a demandé de prendre cette huile de parfum pour mettre sur tous les ustensiles. 여러분들 우리가 예배 드릴 때 모든 행하는 행위에요. 우리 예배하는 모든 행위에 성령이 임해야 됩니다. Et donc dans tous les actes de culte que nous faisons, il faut qu'il y ait l'œuvre du Saint-Esprit. 할렐루야. 저와 여러분들 성령 충만 받으셔야 돼요. Il faut que nous soyons tous remplis de Saint-Esprit. 그래서 여러분들 우리가 받고 싶다고 받아지는 게 아니잖아요. Et c'est pas parce qu'on veut être rempli de Saint-Esprit, on va être rempli de Saint-Esprit. 성령이 임하는 원리가 있단 말이에요. Il y a un principe par lequel le Saint-Esprit nous 그래서 est accordé. 복음으로 충만해져야 되는 거예요. C'est pour ça que nous devons être remplis de l'Évangile. 여러분들 우리가 미리 예배를 준비하는 이유도요. 하나님의 성령을 사모하고 은혜를 사모하는 마음으로 다 준비하는 거예요. Et la raison pour laquelle nous préparons à l'avance le culte, c'est pour espérer la grâce de Dieu, pour espérer le Saint-Esprit de Dieu. 우리 예배 준비하는데 많은 분들이 수고하고 계십니다. Dans la préparation du culte, il y a beaucoup de gens qui sont là pour se dévouer. 그 수고에 여러분들 감사를 드립니다. Et je vous en remercie. 근데 Je vous en remercie. 단지 수고만 하면 안 돼요. Mais il ne faut pas que ça reste simplement un acte de dévotion. 모든 기구에다가 기름을 바르라는 거예요. Dieu a demandé de mettre le Saint-Esprit, l'huile sur tous les ustensiles. 저와 여러분들이 이 예배를 준비하면서 성령 충만함을 받으라는 En 거예요. préparant le culte, il faut être rempli de Saint-Esprit. 할렐루야. 그래서 예배를 섬기는 사람들이 먼저 은혜를 받으라는 거예요. C'est pour ça que ceux qui sont là pour se dévouer au culte, il faut qu'ils reçoivent d'abord la grâce. 할렐루야. 우리가 그런 예배가 돼야 돼요. Il faut que notre culte soit un tel culte. 그래서 성령의 은혜를 사모하면서 록펠러가 1시간 일찍 와갖고 집중적으로 기도했다 그러잖아요. C'est pour ça que c'est en espérant le Saint-Esprit que Rockefeller, il venait 1 heure avant le début du culte pour prier. 그러니까요. 이 록펠러한테 하나님께서요 굉장한 은혜를 부어주신 거예요. Et donc Dieu a déversé beaucoup de grâce à cette personne-là. 할렐루야.
예배 준비가 그만큼 중요한 겁니다. C'est à tel point, la préparation de culte est importante. 여러분들 우리가 막 자격이 있다 없다 그게 아니라 내가 그렇게 준비가 안 되면은요 하나님의 성령을 담을 수가 없는 거예요. Ce n'est pas une question de mérite ou d'identité, mais c'est juste que si nous ne sommes pas préparés, on ne peut pas contenir le 오늘 성경 Saint-Esprit. 읽은 마지막 본문에 가면은 이 향기름을 제조해 갖고 다른 데 쓰지 말라고 얘기하잖아요. Et vers les derniers versets que nous avons lus ensemble, on dit qu'après une fois que vous avez fait cette huile, vous n'allez pas utiliser dans d'autres choses. 하나님께 쓰는 것을 구별하라는 뜻이잖아요. Autrement dit, Dieu demande de mettre à part les choses qui sont faites pour Dieu. 심지어는 만약에 이 향기름을 다른 데 사용하면은 생명이 끊어질 것이다. Et on dit que celui qui utilisera cette huile pour autre chose, que cette personne sera retranchée du peuple. 저와 여러분들이요 여기에 집중하지 않으면요 여러분들 이게 성령이 임할 수가 없다니까요. Et donc, si nous ne sommes pas concentrés sur cette alliance de Dieu, en fait, le Saint-Esprit ne peut pas survenir. 심지어는 아론과 제사장의 몸에 그 기름을 발라서 거룩하게 구별해라. Et Dieu a dit aussi de oindre Aaron et ses fils pour les sanctifier, pour les mettre à part. 저와 여러분들 성령 충만 받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc, je vous bénis d'être remplis de Saint-Esprit. 첫 번째입니다. Premièrement, 제사장은 하나님의 일을 하기 전에 먼저 성령 충만을 받아라. les sacrificateurs doivent d'abord être remplis du Saint-Esprit avant de faire les choses de Dieu. 그래갖고 거룩한 향기름 관유를 만들어갖고 모든 성막의 기구들에 발라서 거룩하게 구별하라는 겁니다. Et donc Dieu demande en fait de faire de l'huile de parfum saint, de l'huile de l'onction pour les appliquer sur tous les ustensiles 여러분들 du 하나님께 드리는 tabernacle. 시간, 하나님께 드리는 물질, 하나님께 드리는 나 구별하셔야 돼요. Et donc il faut mettre à part en fait les choses que nous donnons à Dieu, mon temps, ma vie que je donne à Dieu, il faut les mettre à part. 하나님께 드려지는 시간을 구별하셔야 돼요. Il faut mettre à part le temps qu'on va consacrer pour Dieu. 여러분들 이게요 막 섞여 있으면은 여러분들 하나님은 상관이 없는데 우리는요 여러분들 마음에 집중이 안 돼요. 여러분들 이게요 우리 인간이에요. 인격 있는 인간이라니까. En fait, s'il y a des choses qui sont mélangées dans notre cœur, en tant qu'humain, en fait, c'est impossible de recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur. 그래서 제사장들을 특별히 구별하여서 하나님을 섬기는 일에만 집중하도록 하라. C'est pour ça que Dieu a mis à part une tribu complètement pour que les sacrificateurs puissent se concentrer sur le service de Dieu. 그래서 아론과 그 아들들에게 기름을 바르게 하신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu a oint d'huile Aaron et ses fils. 그래갖고요 그 예배드리는 성막 안에 들어오면요 향기름 냄새가 완전히 진동하게 돼요. Et donc, lorsqu'ils entraient dans le tabernacle, en fait, il y avait seulement l'odeur de cette huile parfumée. 그 막 완전히 기름 향 냄새가요 충만한 거예요. Et donc, ce parfum d'huile est complètement rempli dans le tabernacle. 그 성령이 충만하게 임하는 거예요. C'est le Saint-Esprit qui arrive pleinement sur nous. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들의 예배가 이런 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que votre culte, notre culte soit un tel moment. 마가다락방에 역사하셨던 그 성령의 충만함이 우리 교회에, 우리 예배에 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que l'œuvre du Saint-Esprit qui a eu lieu dans la chambre de Marc puisse avoir aussi lieu dans notre vie. 그래서 마음에 담고 준비를 해야 돼요. Et donc il faut se mettre ça dans son cœur, il faut se préparer. 이 기름은 성령을 말한다고 분명히 성경에 기록돼 있어요. Parce que la Bible nous dit que cette huile symbolise le Saint-Esprit. 그리고 성령으로 거룩하게 된다라고 말씀하고 있습니다. Et que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés. 그래서 우리를 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨다. Et donc il nous a scellés et pas comme garantie, en fait, il nous a donné le Saint-Esprit dans notre cœur. 여러분들 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc soyez remplis de Saint-Esprit. 그래서 이스라엘 나라를 또 구별하셨잖아요. C'est pour ça qu'il a encore mis à part le peuple d'Israël 제사장 나라라는 거예요. en tant que royaume de 이렇게 sacrificateurs. 제사장이 특별히 구별됐지만은 전 세계를 봤을 때는 제사장 나라가 특별히 구별된 거예요. En fait, les sacrificateurs sont eux-mêmes déjà mis à part, mais avec le point de vue du monde entier, le peuple Israël est déjà un royaume de 그 sacrificateurs. 하나님께서 저와 여러분들을
이 237 5천 종족 살릴 나라로 특별히 구별하신 거예요. Et donc Dieu nous a aussi mis à part pour, en tant que ce peuple, pour sauver les 237 nations et 5000 tribus. 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc soyez remplis du Saint-Esprit. 그 거룩한 향기름을요 모든 기구에 다 바르라는 겁니다. Et donc Dieu demande d'appliquer cette huile parfumée sur tous les outils et ustensiles 그 아론이 대제사장인데 아론과 그 아들들은 제사장이거든요. 다 바르라는 겁니다. du tabernacle. Il a demandé de mettre l'huile sur Aaron, qui a été donc le souverain sacrificateur, et à tous ses fils qui sont eux sacrificateurs. 성경에는요 이 성령 충만 받은 사람들이 받은 응답의 증거들로 가득 기록되어 있어요. Et la Bible est finalement remplie d'histoires de personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit et qui ont reçu des réponses. Deuxièmement, 성령 충만의 증거를 딱 붙잡으시기 바랍니다. il faut s'accrocher à la preuve de la plénitude du Saint-Esprit. 요셉이 노예로 팔려갔잖아요. Joseph a été vendu comme esclave. 심지어는 억울한 누명을 쓰고 감옥 갔잖아요. En plus, il a été faussement accusé, il est parti en prison. 어떻게 승리할 수 있었냐 이 말이에요. Comment il a pu triompher à ce moment-là? 그 답이 창세기 41장 38절에 나옵니다. Et la solution de cela apparaît dans Genèse chapitre 41 verset 38. 불신자 바로 왕이 봤는데 요셉이 이 하나님의 영에 완전히 충만한 사람이라. Le roi Pharaon, un non-croyant, voyait Joseph et il disait qu'il était complètement rempli de l'Esprit de Dieu. 요셉이 승리할 수 있었던 비밀입니다. C'est le mystère pour Joseph de pouvoir triompher. 그 축복을 우리한테 주시겠다는 겁니다. Dieu souhaite nous apporter cette bénédiction-là. 할렐루야. 모세가 80세에 성령 충만 받은 거요. Et Moïse, à l'âge de 80 ans, il était rempli de Saint-Esprit. 그렇게 하나님이 주시는 능력 가지고 그 사명을 감당했다 이 말이에요. Il a pu remplir cette commission avec la puissance que Dieu lui a accordée. 여러분들이 힘이 있고 힘이 없고 힘들잖아요. Vous avez peut-être des faiblesses, vous manquez de puissance. 저와 여러분들에게 진짜 필요한 게 성령 충만입니다. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est la plénitude du Saint-Esprit. 사무엘은요 어릴 때 엄마 품을 떠나갔고요 성전에서 살았다니까요. Samuel, lui, il a quitté sa mère dès son jeune âge et il a grandi auprès du temple. 얼마나 어려운 환경입니까? Et donc c'était en quelque sorte une situation difficile pour lui. 근데요 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니하였다. Mais pas un seul mot de Samuel n'est tombé par terre parce qu'il était rempli de Saint-Esprit. 사무엘이 살아있는 날 동안에 전쟁이 그쳤더라. Et pendant qu'il était en vie, il n'y a eu aucune guerre en Israël. 그게요 하나님께로부터 오는 능력입니다. Donc c'est le mouvement, la puissance qui vient de Dieu. 이 성령 충만을 약속하신 거예요. Et Dieu a promis cette plénitude de Saint-Esprit à nous. 사무엘이 성령 충만 받았다 이 말이에요. Et donc Samuel était rempli de Saint-Esprit. 할렐루야. 다윗이 사무엘이 와서 머리에 기름 부을 때요 성령이 충만하였더라. Et puis lorsque Samuel est venu pour verser de l'huile sur la tête de David, on dit que David était rempli de l'Esprit d'Éternel. 그러니까요 죽음의 위기가 들어와도 괜찮은 거예요. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, même s'il y a eu des dangers de mort, ce n'était pas un problème pour lui. 사울 왕이 3,000명의 군사를 이끌고 다윗을 죽이려고 쫓아다녔다니까요. Samuel a levé une armée de 3000 personnes pour poursuivre David pour le tuer. 근데요 다윗은요 성령 충만의 비밀이 있었어요. Mais David avait justement ce mystère de plénitude Saint-Esprit. 그러니까 오히려 그런 환경을 이기고 시대를 살리는 축복을 누리게 된 겁니다. Et donc au contraire, il a pu surmonter cet environnement difficile, mais il a pu sauver tout son siècle. 열왕기의 2장에 보면 엘리사 내용이 나오잖아요. Dans 2 Rois, on voit aussi l'histoire d'Élie. 엘리야 스승이 지금 하나님이 부름을 받고 이제 하나님께로 간다는 걸 엘리사가 알았어요. Et Élisée a su qu'en fait Élie devait partir auprès de Dieu et il devait monter au ciel. 정확한 복음과 언약을 알았던 이 엘리사가요, 이 엘리야에게 갑절의 영감을 요구했다니까. Et Élisée, qui connaissait précisément quelle était l'alliance de Dieu, il va demander la double portion de son esprit. 할렐루야. 하나님께서 그 기도에 응답하셔가지고요, 그 능력 가지고 도단성 운동의 응답을 받은 거예요. Et Dieu a finalement répondu à cette demande d'Élisée et avec cette puissance, il a reçu la bénédiction de Dothan. 초대교회도 동일합니다. Et c'était la même chose pour l'église 이 primitive. 제자들이
3년 반 동안 예수님을 따라다니면서 훈련을 다 받았잖아요. Parce qu'il y avait des disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont suivi la formation de Jésus. 그리고 십자가에 죽으신 그리스도를 체험했잖아요. Et puis ils ont expérimenté, ils ont vu Jésus qui était mort sur la croix. 그 정도가 아닙니다. Et non seulement ça, 사망의 건세를 깨뜨리고 부활하신 능력을 체험했단 말이에요. ils ont expérimenté cette puissance de Jésus qui a brisé la force de la mort et qui est ressuscité. 그러면요, 복음을 위해서 이제 죽을 각오를 다 했단 말이에요. Et ça veut dire qu'ils ont pris cette résolution de mourir pour l'évangile. 그게 나가서 이제 복음만 전하면 돼. Et donc il suffisait simplement d'aller annoncer la bonne nouvelle, témoigner de Jésus-Christ. 근데 예수님이 이렇게 말씀하셨다니까요. Mais Jésus, au lieu de cela, il a dit ceci. 아직 가지 마라. Il a dit, attendez, 아직 예루살렘 떠나지 마라. attendez, ne quittez pas Jérusalem. 아버지의 약속하신 것을 기다리라. Mais il a dit, attendez ce que le Père a promis. 할렐루야. 여러분들요, 우리가 하는 하나님이 맡기신 그 이 일은 우리 능력으로 할 수 있는 게 아니에요. Et donc, l'œuvre que nous sommes en train de faire, les choses que Dieu nous a confiées, ce n'est pas par nos capacités. 그래서 성령 충만을 약속하신 거예요. Et c'est pour ça qu'il nous a promis la plénitude Saint-Esprit. 자, 세 번째입니다. Et donc, troisièmement. 우리가 이 증거를 붙잡고 그러면 성령 충만 받아야 될 이유를 알아야 되겠죠? Et donc, avec cette preuve, il faut maintenant connaître les raisons de la plénitude Saint-Esprit. 우리에게 하라고 하시는 하나님의 일은 세상 지식과 세상 능력 가지고는 이해할 수 없는 일입니다. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre par les connaissances de ce monde. 성령의 은혜로, 성령의 능력으로만 깨달을 수 있는 일입니다. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit que nous pouvons comprendre. 그래서요, 어떨 때는 우리가 기도할 수 없는 아주 나약함 속에 있는데 성령이 우리 연약함을 도우신다 그랬어요. C'est pour ça que parfois nous sommes dans une telle faiblesse que nous ne sommes même plus capables de prier, mais on dit que le Saint-Esprit va venir nous aider. 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 기도하신 분이 바로 성령님이라 그랬어요. On dit que c'est le Saint-Esprit qui va prier pour nous avec un soupir inexprimable. 그래서 우리의 모든 것 다 내려놓고 성령 충만함 속으로 들어가야 됩니다. Et donc il faut laisser toutes nos choses personnelles, matérielles, mais il faut entrer dans la plénitude Saint-Esprit. 할렐루야. 저와 여러분들 혹시 어려움이 있습니까? Est-ce que vous avez aujourd'hui des difficultés? 혹시 갈등이 있습니까? Est-ce que vous avez un conflit? 혹시 문제 있습니까? Est-ce que vous avez des problèmes? 좋은 기회입니다. C'est une bonne opportunité. 하나님께만 집중할 수 있는 좋은 시간표를 주신 거예요. C'est l'opportunité pour que nous puissions nous concentrer seulement à Dieu. 하나님께서 성령 충만 받을 성령 충만을 우리에게 채워주실 좋은 기회를 주시는 겁니다. Dieu nous accorde cette bonne opportunité pour nous accorder la plénitude Saint-Esprit. 여러분들 꼭 복음 붙잡으시기 바랍니다. C'est pour ça que saisissez l'évangile. 성막 전체가 그리스도 복음을 설명하는 겁니다. Parce que tout le tabernacle nous explique que seulement l'évangile de Jésus-Christ. 그 예수 그리스도께서 모든 문제를 다 해결하셨습니다. Et ce Jésus-Christ a résolu tous nos problèmes. 여러분들 저와 여러분들 문제는요 더 이상 문제가 아닙니다. Et donc les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont plus des problèmes 그리스도께서 다 해결하셨습니다. parce que le Christ a tout résolu. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들에게 남아 있는 문제는 이제 응답의 시작입니다. Et maintenant, les problèmes qui nous sont restés sont le début des réponses. 우리를 통해서 하나님의 계획을 이루실 중요한 시작의 시간표다. C'est le début de l'accomplissement de son alliance au travers de nous-mêmes. 그 언약을 꼭 붙잡으세요. Donc saisissez absolument cette alliance. 그 언약을 그 계획을 깨닫도록 기도하시기 바랍니다. Et donc priez pour que vous puissiez comprendre cette alliance. 그러면 거기에 성령이 역사하시는 거예요. Alors le Saint-Esprit va commencer à agir là-dessus. 그렇고요. 하나님의 계획이 딱 깨달아지면요. 거기에 성령 충만함을 달라고 기도하는 거예요. Et donc si à partir du moment où vous comprenez le projet de Dieu, vous allez demander donc la plénitude Saint-Esprit pour l'accomplissement de ce projet. 할렐루야. 할렐루야. 저와 여러분들도요. 연약할수록 성령이 충만하게 채워지는 거예요. Et c'est pour ça que plus nous sommes faibles, plus nous serons remplis de Saint-Esprit. 그래서 하나님의 능력을 체험하는 길이 성령의 역사입니다. Et donc le chemin d'expérimenter la puissance de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. 그래서 스가랴 선지자가 이 고백했잖아요. Et donc dans Zacharie chapitre 4, le prophète confessait ceci. 이는 힘으로 되지 아니하고 능으로 되지 아니하고 Ce n'est ni par la puissance ni par la capacité, 오직 나의 영으로 되느니라. mais c'est seulement par mon esprit. 할렐루야. 오직 여호와. Donc seulement l'Éternel, 오직 그리스도.
Seulement le Christ, 오직 성령. seulement le Saint-Esprit. 여러분들요, 이 비밀 안에 다 들어 있습니다. Et donc c'est dans ce mystère, tout est dans ce mystère. 그래서 요엘 선지자가 내가 마지막 때에 내 영을 만민에게 부어줄 것이다. Et donc Joël relayait la parole de Dieu en disant je déverserai mon esprit 여기에 보면은요, à tous les âmes. 늙은이도 나오고 젊은이도 나오고요, 청년도 나오고 다 나옵니다. Et dans ces versets, on voit à la fois les personnes âgées, les jeunes, les enfants, les vieillards. 나이 많아도 상관없어요. Ça veut dire que l'âge n'est pas important. 어려도 상관이 없어요. Ça veut dire que le fait d'être jeune n'est pas un 혹시 souci. 문제 속에 있어도 상관이 없어요. Même si nous sommes dans des problèmes, ce n'est pas important. 혹시 아픈 가운데 있어도 상관이 없어요. Même si nous sommes malades, ce n'est pas la question. 내가 마지막 때에 내 영을 만민에게 부어줄 것이다. Il disait, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. 할렐루야. 성령 충만을 약속하신 거예요. Donc il a promis la plénitude 그 Saint-Esprit. 약속대로 마가다락방에 성령이 임한 겁니다. Et selon cette promesse, le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute de Marie. 그래서 요한 1서 2장에 보면은 이 성령의 능력을 성령의 기름 부음이라고 설명한 거예요. Et donc, 1 Jean chapitre 2 nous relayait que cette œuvre du Saint-Esprit, c'est finalement l'onction du Saint-Esprit. 쉽게 말하면 성령이 기름 부은 것처럼 우리에게 충만히 임하면은 누가 가르칠 필요도 없다. 성령님이 다 가르쳐 줄 것이다. Autrement dit, c'est si le Saint-Esprit arrive en nous, c'est comme si il y a eu l'onction du Saint-Esprit sur nous, et donc il n'y a même pas besoin de quelqu'un pour nous enseigner. Le Saint-Esprit nous enseignera. 할렐루야. 목사님이 깨닫게 하는 게 아니에요. Ce n'est pas le pasteur qui vous fait comprendre. 목사님이 하나님의 말씀을 대신 전달하면은 성령님께서 깨닫게 하시는 거예요. Si le pasteur transmet la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la compréhension. 할렐루야. 아무것도 염려하지 마세요. Donc ne vous inquiétez de rien. 불신앙하지 마세요. Ne soyez pas incrédules. 여러분들 자녀들 쳐다볼 때 혹시 불신앙 생깁니까? 여러분들 버리세요. Donc en regardant vos enfants, est-ce que vous êtes incrédules? Il faut abandonner cette incrédulité. 성령이 역사하시면 됩니다. Parce que si le Saint-Esprit agit, c'est possible. 그게 진짜 맡기고 기도하세요. Il faut vraiment confier à Dieu, il faut prier. 할렐루야. 그래서 이 성령이 충만히 임할 때 영이 치유가 됩니다. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre âme sera guérie. 그 성령이 역사하시면요, 우리 정신, 마음, 생각, 육신 다 치유가 일어납니다. Si le Saint-Esprit agit, il faut y avoir la guérison du corps physique, mental et spirituel. 세상에 나가면요, 세상의 권세를 잡고 있는 흑암 권세, 공중 권세 잡은 자가 이미 세상을 장악하고 있다니까요. Parce que si vous allez dans le monde, il y a déjà le prince de l'air qui est en train de contrôler les gens du monde. 그래서 우리 힘으로는 이길 수가 없어요. Et donc, nous ne sommes pas, nous, capables de les surmonter par nos capacités. 그래서 성령 충만을 주겠다고 약속하신 거예요. Et c'est pour ça qu'il nous a promis de nous donner la plénitude du Saint-Esprit. 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc, soyez remplis de Saint-Esprit. 아니 예수님이 부활하셔서 이렇게 얘기하셨다니까요. Et c'est ça que Jésus a dit lorsqu'il était ressuscité. 숨을 내쉬며 가라사대 Il disait, Jésus dit en soufflant, 성령을 받아라. recevez le Saint-Esprit. 어떻게 받아요? Comment il faut recevoir? 아멘. 할렐루야. 아멘. 아니 하나님 나는 연약한데요. 그러니까 성령의 역사가 필요한 거예요. Et si vous dites, Dieu, je suis faible, c'est pour ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. 나는 지금 아픈데요. 그러니까 성령의 능력이 필요한 거예요. Si aujourd'hui je suis malade, c'est pour ça que nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. 나는 여전히 죄 가운데 있는데요. 그러니까 성령의 능력이 필요한 거예요. Si je suis toujours dans le péché, c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. 나는 아직도 상처가 많이 있는데요. 그러니까 성령의 능력이 필요한 거예요. Si j'ai encore des faiblesses en moi, des blessures en moi, c'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit. 할렐루야. 성령 충만 받으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc soyez remplis du Saint-Esprit. 그래서 결론입니다. Donc conclusion. 현장 살리는 답도 성령 충만입니다. La réponse pour sauver les terrains, c'est aussi la plénitude du Saint-Esprit. 그래서 예수님이 마지막 아주 강조한 메시지가 요한복음 14장, 15장, 16장에 나오거든요. Et le cœur du message de Jésus, de sa vie, apparaissent dans chapitre 15, 16, 14, 15, 16 de l'évangile de Jean. 지금 성막의 기구들도 지금 다 설명을 한 거예요. 다 마지막 이제 기구들을 다 만들 거를 다 설명했어요. Et même dans les versets de l'Exode, nous sommes quasiment à la fin
de l'explication des ustensiles du tabernacle. 그리고 마지막에 향기름을 만들어 갖고 그 성막 기구들을 다 발라라는 거예요. Et puis à la fin, Dieu demande d'appliquer l'huile sur tous ces outils du tabernacle. 예수님께서 제자들을 데리고 다니면서 훈련을 다 시켜놓고 마지막에 설명하는 게 성령이에요. Et donc Jésus, une fois qu'il a terminé toutes ces explications avec les disciples, il va maintenant expliquer le Saint-Esprit à la fin de son 다음 ministère. 주에는 향에 대해서 얘기 나옵니다. La semaine prochaine, ça sera le parfum. 이제 향은 기도를 말하는 거거든요. Le parfum, c'est la prière. 그러니까 성막 기구에 그리스도의 그 언약을 붙잡고 성령으로 기름 부름 바르고 그리고 이제 하나님께 집중적으로 기도하라는 거예요. Et donc, c'est autrement dit, il faut préparer les outils du tabernacle pour le Christ. Il faut mettre l'huile du Saint-Esprit. Il faut maintenant prier avec toutes ces alliances. 초대교회 성도들이 그대로 했잖아요. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, en fait, les membres de l'Église primitive. 내가 가면은 보혜사 성령을 보내줄 것이다. Jésus a dit, une fois que je serai parti, je vous enverrai le consolateur. 그렇게 성령 충만 받으면은 하나님의 보좌의 권능이 너에게 임할 것이다. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, la puissance du trône des cieux arrive. 그러면은 너에게 권능이 나타난다. Alors, la puissance va se manifester dans votre vie. 그 응답 가지고 그 증거 가지고 증인되라. Et avec ces témoignages, avec ces réponses, vous allez être témoins aux autres. 할렐루야. 여러분들 이렇게 되면 전도가 쉬워지는 거예요. Et à partir de ce moment-là, l'évangélisation devient simple. 우리가 하면 힘든데 성령이 역사하시면 쉬워지는 거예요. Si nous le faisons, c'est compliqué. Mais si le Saint-Esprit commence à agir, ça devient simple. 여기에 물이 있습니다. Dans cette bouteille, il y a de l'eau. 물이 요만큼 찼어요 지금. 제가 마셔가지고. J'ai un peu bu, donc elle est remplie à ce niveau. 이건 충만한 게 아니에요. Et donc, on ne peut pas dire que ça, c'est rempli. 충만한 거는 이 안에 가득 채워져 가지고 물이 넘쳐야 돼. Et quand c'est rempli, c'est que l'eau, elle est complètement dans la bouteille et qu'il faut que ça commence à déborder. 여러분들 하나님이 우리한테 그냥 성령만 주는 게 아니고 성령을 충만히 주겠다고 해요. Et donc, Dieu ne nous dit pas simplement qu'il nous donne le Saint-Esprit, mais qu'il nous donne la plénitude du Saint-Esprit. 근데 한번 생각해 보세요. Mais réfléchissez. 이게 물이 넘치면은 그게 물 충만이거든요. Si c'est rempli d'eau, c'est la plénitude d'eau. 근데요, 만약에 이 안에 다른 게 있으면요. Mais si jamais il y a autre chose que de l'eau, 콜라가 반쯤 들어 있어. s'il y a à moitié du coca, 그러면요, 물 충만이 아니에요. donc on peut pas dire que c'est la plénitude d'eau. 아주 신앙생활에 중요한 원리를 지금 설명하는 겁니다. Je vous explique un principe très important de la vie chrétienne. 여러분들요, 내 안에 내가 아직 많이 남아 있는 거예요. En fait, en moi, il y a encore beaucoup de moi. 그러니까 성령이 충만히 임할 수가 없는 거예요. Et donc le Saint-Esprit ne peut pas être rempli en nous. 그래서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 할렐루야. Et c'est pour ça que Paul disait, j'ai été crucifié avec le Christ. 내가 없어져야 돼요. Il faut que le moi disparaisse. 그럴 때 성령 충만히 임하는 거예요. Et c'est à ce moment-là que la plénitude du Saint-Esprit arrive. 죄송합니다. 제가 이게 안 돼요. Et je suis désolé parce que moi aussi, je ne suis pas en train de le faire. 목회자인 나 자신도 아직도 내가 많이 남아 있어요. En tant que pasteur, j'ai encore beaucoup de moi qui est resté. 그래 여러분들 저를 위해서 기도를 많이 해주세요. Et donc il faut beaucoup prier pour moi. 정말 목사님이 성령으로 충만하도록. Prier pour que le pasteur soit rempli de Saint-Esprit. 그래갖고 하나님의 뜻만 전달할 수 있도록. Pour qu'il ne relaye que la volonté de Dieu. 그래서 하나님의 능력으로 성도들이 다 살아나도록. Pour que par la puissance de Dieu, tous les fidèles soient restaurés. 할렐루야. 여러분들 그게 성령 충만이거든요. C'est ça, la plénitude Saint-Esprit. 근데 하나님께서 우리 성도들한테도 그 약속을 주신 거예요. Et Dieu donne la même promesse aux fidèles. 나는 죽고 없어지고 Moi, je meurs et je disparais. 그때 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. C'est à ce moment-là que le Christ va vivre en moi. 그 내가 없어지는 만큼 성령이 충만히 채워지는 거예요. Et donc plus je disparais, plus le Saint-Esprit va 근데 vivre. 신기한 일이 일어나요. Mais ce qui va être étrange, 내가 그렇게 하고 싶었던 할 수 없었던 일들이 성령이 충만히 채워지면 그때부터 막 역사가 일어나기 시작하는 거예요. c'est que lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, ces choses que je ne pouvais pas accomplir quand moi je vivais encore commencent à être
résolu. 아니 내가 변한다니까요. C'est moi qui vais transformer. 아니 그렇게 안 되던 내 문제가 해결된다니까요. Mes problèmes qui n'étaient tant pas résolus vont être résolus. 아니 가정 가문의 허감이 무너진다니까요. Et les ténèbres de la famille seront chassées 성령의 역사예요. parce qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit. 할렐루야. 여러분들 성령 충만 받으시기 바랍니다. Et donc, soyez remplis Saint-Esprit. 그래서 예수님이 지금 하나님이 성막의 모든 기구들을 다 만들어 놓고 향기름을 만들어 가지고 모든 기구에다 다 발라라. Et donc, Dieu, une fois qu'il a terminé tous les instruments du tabernacle, il demande de mettre cette huile à tous les instruments. 그래갖고요 우리가 하는 예배, 우리가 하는 행위, 그리고 우리가 가서 사는 삶 모든 것에 성령으로 행할 수 있도록. Afin que nous puissions agir par le Saint-Esprit dans tous les actes, toutes les choses, tous les cultes que nous sommes en train de faire. 그러면요 역사 일어나기 시작합니다. Alors, l'œuvre de Dieu peut commencer. 그걸 성령 충만이라고 하는 거예요. Et c'est ce qu'on appelle plénitude 이 Saint-Esprit. 초대교회 때 이게 된 거예요. Et à l'époque de l'Église primitive, c'était ça qui est arrivé. 왜? 죽을 수 있는데 그게 생명 걸고 모였거든요. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient très bien être tués, mais ils sont quand même réunis. 그러니까 자기 생각, 자기 기준, 자기 게 없는 거예요. C'est pour ça que s'ils sont réunis, c'est qu'ils n'avaient plus de leurs pensées, leurs critères, leur propre niveau. 그러니까 거기에 성령이 굉장히 강하게 역사하신 거지. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a été là pour agir. 그렇게 예수님을 죽였던 그 어마어마한 종교 재판 그런 그 무시무시한 죽음의 위기 속에서도요. 오히려 막 생명운동, 성령운동, 말씀운동, 막 제자운동 막 일어나는 거예요. C'est pour ça qu'il y a eu tant de mouvements de la parole, mouvements d'évangélisation, mouvements de disciples, alors qu'il y avait encore ce tribunal qui a tué Jésus tenu par les Juifs. 할렐루야. 하나님께서 우리한테 이 약속을 주신 겁니다. Et donc Dieu nous donne cette promesse-là. 여러분들 성령 충만 받으시기 바랍니다. Donc soyez remplis du Saint-Esprit. 우리 옆에 있는 사람한테 권유합시다. Nous allons le conseiller aux personnes qui sont à côté de nous. 성령 충만 받으시기 바랍니다. Soyez remplis du Saint-Esprit. 당신은 성령 충만 받을 자격이 있습니다. Tu as le mérite d'être rempli du Saint-Esprit. 할렐루야. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 우리에게 오늘 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette grâce de faire le culte. 오직 그리스도 복음 붙잡게 하시니 감사합니다. Merci de nous faire saisir seulement l'évangile de Jésus-Christ. 내 힘으로 할 수 없는 것 성령 충만을 약속해 주시니 감사를 드립니다. Merci de nous avoir promis la plénitude du Saint-Esprit, car notre capacité ne peut pas le faire. 나는 죽고 그리스도께서 살며 성령 충만함이 임하도록 역사하여 주시옵소서. Que moi, je puisse mourir, mais que le Christ puisse vivre en moi et que la plénitude du Saint-Esprit nous soit accordée. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.